पिलिया तते कहितले ना गोट काटे नै के आसीबो बोली बस तो पैसा देथिला बे ना मोबाइल के तो जबे कहबो तो अपन गोट काने के आसीबे यार सब भला जिंस किछ मगुन हेलो अच्छा कितने बड़े अच्छा वो मेडिकल पुलिस हां हो आसो चला अरे कौन है कि का पता ताक मेडिकल अरे गोट बच्चा को मेडिकल लेके जाइछन्ते कौन कहउछन्ते ता पाटी रे कोन बिंदा बंदेला जानता जानते ताको लेके जाइछन्ते आ हां चलो दिबा ए भाई टिके जल्दी चलाओ न जल्दी जीवार थेला जदि प्लेन रे आसिलु नबे चुपचाप सेठी बस जत्तिक रे चलोची सेतिक रे चालबो जदि चल नले गाड़ी रखले एडी आई भाई सेंती करना चल चल मो ये कथा काई सुनछु हां हां चलो रागी जाउची काई मो तो धीरे धीरे चलोची कहले रागी जाउची तो साइकिल भी छाड़ा मो ए गीत तो बजा गीत नहीं कि तो गाड़ी रे बजो न गोटे डीजे टे भल लागिवो बोर लागुची बेसी के तो सुनुनी उल्ले तू उल्लेलु गाड़ी रुबे बेसी कथा कहूछु गीत सुनिबो ये पैसा दबो देखो गीत बजेबे पैसा दबो तू थोड़ा बेसी कथा कहूछु बे एड उल्ले तबे दौड़ी दौड़ी जाथो जानिछु बे चुपचाप बस आउ टिके तो स्पीड बढ़ाओ इतने धीरे धीरे कौन म आउ टिके स्पीड आउ गीत न बजेले नहीं स्पीड टिके बढ़ाई दियो आमे जल्दी पहुंच जाऊ भाई तो इच्छा तो जत्ते करे चलो तो चला हैला आमे बसे छ मेडिकल आसिले कहि दबो हां हां आमे निजे गाई नबो तो न बजा 2-3 टका बंची जीवा आमे निजे गाई नबो हो चुकी गाली है सोनो वाली चाली तो बॉम्बे दिल्ली मो भोपालो आलो चगली राग तो नाली कथा बंधुक गुली मो भोपालो वाह 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 की स्वर की आवाज तोर हे जाओ आओ ठीक है बहुत मजा आ खाओ आओ गाइबा दरकार नहीं हाँ तो को जमाने गीत गाउछु बे जदि गाइबार अच्छी गोटे भजनटे गाउनु गाड़ी रे बसी गाउची पोछु की गाली तो चुपचाप बस गाइबा दरकार चुपचाप बस शांति रे जीवा हैला बक बक गोटे करूची हे कौन कहछु को जमाना रो गीत एबे भी हिट अछि बुझिलो हां एबे भी गाइले सुनिले भी नवा नवा लागुची हां तमे कोन आज काली छ जानिबो हाँ हो कहना हो ठीक अच्छे भल लागला हैला खुशी तो अरे हे मेडिकल आसला आबे रखो न गाड़ी रखो रखो अरे हे इते बड़ हॉस्पिटल तो देखि कि डर लागुची आ से भीतर बिचारा कोन करथबो कि रे ता सहित कोन कोन घटुथबो कि रे देखि कि डर लागुची इते बड़ हॉस्पिटल टे मो जिंदगी रे मु देखिनी आज प्रथम थर देखुची भाई तुम मैंने जाओ मैं ये छिड़ा देवी है तुम देखिक आसब मत डर लगुच ना मुझे जीविनी अबे डर नुहे सा सेव कमला ये सब आनी तो लाजरे जीवा मन होनी सेति पई कहूची चले तते कोन एकुडिया लाज लागिवो हमको लागुनी चले सेति रहबे नहीं भीतर को समस्त जाऊ पड़िबो बुझिलो बोले घोसारी के नहीं कि जीवो तू एडो रहबो रे 5-6 दिन पौनी एठी चलो ठीक আছে चलो चलो लाज लागिवो मते चलो ना ओ पैसा किए दबो पैसा दे के जाओ जुआड़े जाओ जाओ पैसा दियो 150 टंका अरे जा जा ता पैसा दे के आस तो मो पाखे पैसा कोटे तो पाखे थिला बा तू दउनु जा हां हां जाउची हां दिया भाई आओ चलो चलो जीवा चलो भीतर को चलो अबे को रूम टा अछि की हां मैं केते बड़ हॉस्पिटल खोजुतबा ना कोन केते नंबर कहथिला कि 15 ना कोन कहथिला हां चलो देखियो चलो आगे को चलो तो सियाड़ छ बोधे चलो देख बाबू की सोई चंती केमिति आ कोन ये बीमार अछि
ମଜାରେ ଶୋଇଛି ଆଉ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣର ନିଦ ବୋଧେ ଆଣିଛି ଆଉ ଦେଖ ମେଡିକାଲରେ ଅଛି ଦେଖ କି ନିଦ। ହଇ ଭାଇ ଗୋଟେ ଦେଖିଆ ଏଇ ଆରେ ଉଠୁନୁ ସତ ତମେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛୁ ବା ଉଠ। ଆରେ ବାବୁ ଉଠି ପଡ଼ ଦେଖ ଆମେ କିଏ କିଏ ଆସିଛୁ ତତେ ଦେଖିବାକୁ। 150 ଟଙ୍କା ସାରିକି ଆସିଛୁ ଶୋଇଛୁ। ରେ ଗୁଟୁକା ଆରେ ଉଠୁନୁ। ଆରେ ତମେ ମାନେ କେତେବେଳେ ଆସିଲ? ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲାଣି ଆସିକି ଆମକୁ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ତତେ ଦେଖୁଛୁ ତୁ ଯେ ଶୋଇଛୁ। ଏତେ ଡାକ ପକଉଛୁ ତତେ ଶୁଭୁନି? ତୁ ବେମାର ଅଛୁ ଶୋଇବାକୁ ଆସିଛୁ ବା ଏଠିକି। ଯେମିତି ବା ତ ଖବର ପାଇଲୁ ଆମେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଛୁ। ନାଇଁ ଦୌଡ଼ିକି ନାହିଁ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଛୁ। 150 ଟଙ୍କା ନେଲା ବା। ହଉ ଭଲ କଲ ତମେ ମାନେ ଆସିଲ ହାରି। ମତେ ଭାରି ଏକୁଟିଆ ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ଏଠି ଇଚ୍ଛା ହଉନି ରେ। ତମେ 3 ଜଣ ଆସିଛ ଆରଟା କୁଆଡେ ଗଲା? ଶଳା ଲମ୍ବା କହିବ ଖାଲି ଦେଖିବାକୁ ଟିକେ ଆସିବନି। ଶଳା ଏପଟକୁ ଟିକେ ଦେଖିଲୁ ଆସିଛି କି ନାହିଁ। କହିଲା ଆରଟା କୁଆଡେ ଗଲା। ଏଇଠି ବା ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଏପଟକୁ ଦେଖୁନୁ ଟିକେ। ବେକ ବି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି କି ବୁଲେଇ ପାରୁନୁ ଏପଟକୁ। ଆସିଛି ରେ ଆସିଛି। ହଉ ଭଲ କଲ ତମେ ମାନେ ସବୁ ଆସିଲ ଆରି ସାଙ୍ଗ। ଆଉ ମତେ ଏଠି ବିଲକୁଲ ଚାହୁଁନି ମତେ ନେଇଯାଅ ଏଠୁ। ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଖାଇବା ପତଳା ହେଇଯିବି ରେ। ଆଉ 3-4 ଦିନ ରହିବି ମାନେ ବ୍ରଏଲର ଜାଣିଛ ନା 2-5 କିଲୋ ଭଳିଆ ହେଇଯିବି ମୁଁ। ହେଇ ମତେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛ ପରା କିଛି ଆଣିନ ମୋ ପାଇଁ? ସେଉ କମଳା ଅଙ୍ଗୁର ଜୁସ୍ କିଛି ଆଣିନ? ନାଇଁ ଆଣିଥିଲୁ ଯେ ଆମକୁ ବା ଭିତରକୁ ଆଣିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। କହିଲେ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ତମେ ଭିତରକୁ ନେଇପାରିବନି ସେଇ ବାହାରେ ରଖିଦେଇଛ ଗଲାବେଳେ ଧରିକି ଯିବା। ତୁ ତ ଏବେ ଯାଇପାରିବୁନି। ଆମେ ଗଲା ପରେ ନି ତାକୁ କହିବୁ ଆଣିକି ସେ ଦେଇଦବ। ସେ ନର୍ସକୁ କହିଦବୁ ଯେ ଆଣିକି ସେ ତତେ ଦବ। ଆଣିଛୁ ବାହାରେ ରଖିଦେଇଛୁ। ହଉ ଛାଡେ ଏବେ କେମିତି କହିଲୁ ଦେହ କେମିତି ଏବେ ତୋର? ଆଉ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ତ ପାଟିରେ ଆଉ ଦାନ୍ତ ଦୁନ୍ତି କଣ ବିନ୍ଧାବୁନ୍ଧି ପାଟିଟା କଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟକା ଖାଇକି ଏମିତି ହେଇଛି। ରେ ସାଙ୍ଗ କଣ କାଟି ଗୋଟା ପକେଇକି ଦେଖୁଛୁ କଥା କହି ହଉଛି ଠିକରେ ହଉନି। ଆଉ ସାଙ୍ଗ ଖାଇବି ଟିକେ ସେଗୁଡା। ଖାଇଲେ ବି ଗୋଟେ ଖାଇବି କେତେବେଳେ କେମିତି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଖାଇବିନି ସେଇଭଳି ଆଗରୁ ଯୋଉ ଭଳି ଖାଉଥିଲି ନା ଆଉ ଖାଇବିନି। କହନି ରେ ଭାଇ ଯୋଉ କଷ୍ଟ। ଆଉ ଯିଏ ବି ଖାଉଛ ନା ଗୋଟକା ଖଇନି ହୁଏନି ଛାଡ଼ି ଦିଅ ନହେଲେ ଏଇଠିକି ଆସିବ ବୁଝିଲ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ଯୋଉ ବିନ୍ଧା ହେଲା କିନ୍ତୁ ତମକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତମେ ରହିଯାଉନ ଏଠାରେ। ନା ଏଠି ଆମେ ରହିବୁ ହେଇପାରିବନି। ତୁ ବେମାର ଅଛୁ ବୋଲି ତତେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛୁ ନା ଏଠି ରହିହବନି ଭାଇ। ତମେ ରହିଲେ ମୁଁ ରହିବିନି ମୁଁ ଚାଲିଲି। ତ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏ ମେଡିକାଲରେ ଯୋଉ ସ୍ମେଲ ହଉଛି ମୋ ଦ୍ୱାରା ହବନି। ଆବେ କାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଆମେ ମଝିରେ ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ତତେ ଆସିବୁ। ଏମିତି ଘଣ୍ଟେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ରହିକି ତାପରେ ଯିବୁ। କାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ? ଆଉ କେତେ ଦିନ ରହିବୁ କି ଏଠି? ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ଦିନ ରହିବୁ ତାପରେ ଯିବା। ଆରେ କାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ? ଆମେ ରହିକି ଏଠି କଣ କରିବୁ? ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ଖାଲି ଜାଣିଛୁ ନା। ଆମେ କାଲି ପୁଣି ଥରେ ଆସିବୁ ଏଇ ଟାଇମରେ ହେଲା। ଆଉ କିଛି ଦରକାର ଗୁଟୁକାଟେ ଆଣିଦେବି ଯଦି କହୁନୁ ଗୁଟୁକାଟେ ଆଣିକି ଆସିବି। ହଁ ଆଣିବୁ ଯଦି ଭଲ ଯେ ଖାଇ ହବନି ଏବେ। ନାଇଁ ଥାଉ କମଳା ସେଉ ଅଙ୍ଗୁର ଟିକେ ନେଇକି ଆସିବ ଆଉ ହେଲା। ଜୁସଟେ ଆଣିଥିବ। ହଉ ଆଣିବୁ। ଆମେ ଯାଉଛୁ ତାହେଲେ କାଲି ଆସିବୁ ହେଲା। ଆଉ କିଛି ଦରକାର ହେଲେ କହିବୁ ତ ଭାଇକୁ କହିବୁ ଫୋନ କରିଦବ ଆମ ପାଖକୁ ହେଲା। ହଉ ରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ହଉ ଯାଅ ତାହେଲେ ହେଲା। ଆସିବ କାଲି ଭୁଲି ଯିବନି ଅକା। ହଉ ଯାଉଛୁ ଏଇ ଚାଲ ରେ। ହଁ ଚାଲ। ଥିଲେ ଯେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଚାଲିଗଲା ପରେ ପୁଣି ଏକେଲା ଲାଗିଲା।
हे प्रभु जल्दी भल कर दिया मु पळाए एठो। केते सुंदर मैं गाँव बोलुथिली ए छक से मार्केट साला केते दिन हो गलानी एठे पड़े रही। प्रभु जल्दी भल कर दिया पळे आ केबे खाइबिनी से गुडा बा परमिच करूची।